Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdullahi Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Anmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Telekonferensi. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 3 November tahun 2997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN MKS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Elektronik Telekonferensi tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 3rd of November of year 2197, free day for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture of time, electronic teleconference, year 2997, AD to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the Earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 3 November tahun 2997 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, free day, 3rd of November of year 2997, AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344/4K/MB1/MEMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MP1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 3 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MP1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities, page 76. Pedoman pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Guidelines for reopening reclaimed areas in mineral and coal mining business activities. Kegiatan halaman 77, ketentuan persyaratan. Permohonan persetujuan pembukaan kembali area reklamasi hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi kriteria sebagai berikut. Telah mendapatkan persetujuan rencana reklamasi sampai dengan tahun berjalan dan persetujuan rencana pasca tambang. Telah memenuhi seluruh kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai persetujuan rencana reklamasi dan penetapan jaminan reklamasi serta persetujuan rencana pasca tambang dan penetapan jaminan pasca tambang sampai dengan tahun berjalan. Dan kumulatif luas realisasi reklamasi dan atau kumulatif luas rencana reklamasi dalam dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang telah disetujui paling sedikit telah mencapai 50% dari kumulatif realisasi bukaan lahan. Activities, page 77. Requirements. Application for approval to reopen reclamation area may only be processed after meeting the following criteria: reclamation plan approval for the current year and post-mining plan approval have been obtained. All obligation for the placement of reclamation guarantees and post-mining guarantees have been fulfilled in accordance with the reclamation plan approval and the determination of reclamation guarantees, as well as the post-mining plan approval and the determination of post-mining guarantees for the current year. And the cumulative area of realized reclamation and or the cumulative area of reclamation plans in the approved reclamation plan and post-mining plan document has reached at least 50% of the cumulative area of land clearing. Ketentuan penyediaan lahan pengganti pemegang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi dapat membuka kembali area yang telah direklamasi untuk pelaksanaan kegiatan pertambangan dengan ketentuan wajib melaksanakan percepatan reklamasi dengan luas paling sedikit 3 kali luas rencana PKR, bukan kembali area reklamasi pada periode rencana reklamasi tahap kegiatan operasi produksi yang telah disetujui atau rencana reklamasi tahap kegiatan operasi produksi periode selanjutnya. Dalam hal percepatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya ketersediaan lahan. Ketentuan lahan pengganti ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Menteri. Provision for provision of
Provision for replacement landholders of mining business permit during the production operation phase or holders of special mining business permit during the production operation phase may reopen reclaimed areas for mining activities provided that they are required to accelerate reclamation with an area of at least 3 times the planned reopening area of the reclamation area during the appropriate reclamation. Provision for replacement landholders of mining business permit during the production operation phase or holders of special mining business permit during the production operation phase may reopen reclaimed areas for mining activities provided that they are required to accelerate reclamation with an area of at least 3 times the planned reopening area of the reclamation area during the appropriate reclamation plan for the production operation phase or the subsequent reclamation plan for the production operation phase. If the accelerated reclamation as referred to in point 1 above cannot be met due to limited land availability, the provision for the replacement land shall be determined by the minister based on the minister's consideration. Halaman 79, page 79. Agus Salim ST bin Abdullahir Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.